श्रावण आणि गणेश चतुर्थी स्पेशल गोवन ट्रेडिशनल रेसिपी कानो आणि लसूण घालीन आसतना गोवन स्टाईल चण्याचो रोस। देवाचे कितें कार्य असल्यार चवथीक देवाक नैवेद्य दाखोवपाक असोच चण्याचो रोस आमच्या घरान करता। अर्दे कप धवे वाटाणे 2-3 फावटी उदकान बरे धुवन क्लीन उदक घालून रातभर उदकान फुगत घालून घेतला। फुगत घातलेले धवे वाटाणे कुकरान घालून उदक कमी पडटा जाल्यार थोडेशे उदक घालून घेयात। चवीनुसार मीठ घालून धाकणे धापून कुकराची 2-3 सिटी मारून चणे उकडून घेवंक जाय। चणे 2-3 वरां फुगत घातल्यार सिटी मातशी चड मारून उकडून घेयात। धवे वाटाण्याच्या जाग्यार अळसाणे, मूग मसूर वा लुबियाय घेतल्या जाता। कुकराची सामकी वाफ वयतकीच सिटी काढून कुकर ओपन करात। ओव्हरनायट फुगत घातला म्हूण कुकराची 2-3 सिटी मारून चणे सामके परफेक्ट कूक जावन येयल्ले आसा, चड ओव्हरकूकय जावंक ना। रोसाचें वांटण करतना 2-3 चमचे उकडलेले चणे घातल्यार वांटण मातशें दाट जाता आनी चण्याचो रोस खावपाक खूब रुचीक लागता। नाल्लाची सोय रोस्ट करपाक 2 चमचे तेल घालून तेल सामकें कडकडीत गरम जातकीच अर्द इंच आलें आनी एक हरवी मिरसांग घालून 2-3 मिनटां लो फ्लेमीर रोस्ट करून घेवंक जाय। आल्याचो कच्चो वास वचोन मातसो कलर चेंज जातकीच राफली चॉप केल्ले एक बारीकशे टोमाट घालून लो फ्लेमीर टोमाट सॉफ्ट जायसर परतून घेवंक जाय। टोमाट बरेपैकी सॉफ्ट जाल्ले आसा। आतां 1 कप नाल्लाची सोय म्हटल्यार अर्द्या नाल्लाची सोय, थोडीशी करपिलाची पानां आनी वोली कोथमीर घालून लो फ्लेमीर नाल्लाचे सोय लायट गोल्डन कलर जावन अरोमा येयसर परतून घेवंक जाय। रोस्ट केल्ले नाल्लाचे सोयेचो मातसो कलर चेंज जातकीच अर्दो चमचो हळद आनी 2 चमचे गोवन गरम मसाला घालून लो फ्लेमीर आनीक 2-3 मिनटां रोस्ट करून घेवंक जाय। चड रोस्ट करून करपो नाकात। 2-3 मिनटां जातकीच गॅस बंद करून सामकी थंड करून घेयात। रोसाचें वांटण करपाक रोस्ट केल्ली नाल्लाची सोय मिक्सर ग्राइंडर जारान घालून घेवया। 2-3 चमचे उकडलेले चणे आनी अर्दे कप उदक घालून मातशे जाडशेत वांटून घेयात। चणे उकडून घेतलेले उदक भायर उडोनाकात। तें उदक रोसाचें वांटण आनी चण्याचो रोस करतना यूज करात। रोसाचें वांटण जाल्लें आसा, आतां फोडणी मारून रोस करून घेवया। 2 चमचे तेल घालून तेल बरें कडकडीत गरम करून घेयात। 1 चमचो सांसवां मातशी फडफडटकीच अर्द इंच तोडायिल्लें आलें, थोडीशी करपिलाची पानां, राफली चॉप केल्लो एक बारीकसो टोमाट, थोडीशी ओली कोथमीर आनी पाव चमचो हिंग घालून लो फ्लेमीर टोमाट सॉफ्ट जायसर परतून घेवया। कांदो आनी लसूण घालीन आसतना चण्याचो रोस करतना फोडणी सामकी बरी जाल्यार रोस सामको टेस्टी जाता। आतां रोसाचें वांटण घालून ग्रेव्ही कितली दाट पातळ जाय हेचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात। हांवें हांगा 1 कप उदक घालून घेतला। रोसाक बरो धवळ मारून 10 ते 12 मिनटां मिडियम टू लो फ्लेमीर शिजोवन घेवंक जाय। कांदो घालून चण्या रोस करपाचो आसा जाल्यार रेसिपीचें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान मेन्शन केला। रोसाक खतखतो येतकीच उकडलेले चणे घालून आनीक 5-6 मिनटां मिडियम फ्लेमीर शिजोवन घेवंक जाय। श्रावणान वा गणेश चतुर्थीक चडशा घरांनी देवाचें कार्य वा पुजा आसताच, सो अशा तरेन चण्या रोस देवाच्या पानार नैवेद्य दाखोवपाक करताच। रोसाक बरो खतखतो येयल्लो आसा। आतां थोडेशें गोड आनी चवीनुसार मीठ घालून रोस आनीक 2-3 मिनटां शिजोवन घेवया। मीठ घालतना मातशें कमीच घालात। चणे उकडटना मीठ घातला आनी गोड घातला तें मातशें खार आसता। रोस मातसो दाट जातकीच गॅस बंद करून बारीक चिरलेली थोडीशी ओली कोथमीर घालून मिक्स करून घेयात। चण्याचो रोस थंड जातकीच आनीकूय मातसो दाट जातलो। गरम गरम शीत आनी पुरये वांगडा चण्याचो रोस खावपाक खूब रुचीक लागता। श्रावण स्पेशल कांदो आनी लसूण घालीन आसतना प्युअर वेज चण्या रोस रेसिपी मुद्दम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाकात। बेगीन मेवळ्या आनीकूय अशीच डिलिशियस रेसिपी घेवन देव बरें करूं। मोग आसूं नी।